Voilà, merci bien. Donc, la moyenne, par exemple, je parle les valeurs possibles de x sont 0, 1, 2, 3, 4, 6. La moyenne, la moyenne طلعت 2 par exemple. La moyenne مش بالضرورة نضرب الكل ونقسم بالضبط معناتها تقول انت لا ما نعرفش الموين تجي في 2 et demi لا مو خاطر لي بروبابيليتي يتبدلوا مش كيف معناتها ماهيش حاجه انت كي تاخذ par exemple ما نعرفش مسطره وتشوف البوان ديكيليبر نتاعها مسطره تبدا اوموجين البوان ديكيليبر نتاعها يجي في الوسط بالضبط كي المسطره هذيك من فوق ثقلها بارينو ماس من شيره من الشيرات مو السنتر دو جرافيتي يقرب للغادي شويه دونك السنتر دو جرافيتي يقرب وين البروبابيليتي اثقل هنا دونك فوايل كل البروبابيليتي اثقل على اليسار شويه من هنا بوتيتر دونك يقرب على اليسار شويه الموين حسي واش عندنا فاهم المهم واحد الموين تاعنا كيقول لك كالكولي ليسبيرونس ماتيماتيك ou bien calculer la moyenne on calcule donc la somme de PI fois XI donc c'est un simple calcul attaque 2 la variance هاي الفورمول نتاعها la variance موجودين في الكور كما قلت لك somme de PI fois XI au carré moins l'espérance mathématique au carré donc pour calculer la variance il faut absolument d'abord calculer l'espérance mathématique donc هنا تضرب PI مش في الXI تضرب PI في الXI au carré donc حط الكل sur 9 فهم sur 9 واضرب كان في النيميراتور donc 0 au carré يعطيك 0 fois 3 1 au carré يعطيك 1 fois 1 2 au carré تعطيك 4 fois 2 تجي 8 هنا 3 au carré 9 fois 1 9 4 au carré 16 fois 1 ça fait 16 و 6 au carré 36 fois 1 تعطيك 36 هذاك الكل نحي منه e de x اللي لقيناه au carré donc moins 4 ça fait 3,77 donc l'espérance mathématique est la somme de PI fois XI la variance est la somme de PI XI au carré moins e de x au carré donc تكتب les deux formules هذوما تحفظهم وبعد تعطي la valeur numérique فما بارامتر اخر موجود عندكم في الكور غادي هو l'écart-type sigma de x l'écart-type ou tout simplement la racine de la variance هذوما دي بارامتر ستاتستيك تو حتى بعد كي نشوفوا بون بالنسبه لكم انتم هنا في البروبرتي ما عندكم حتى ما يقولكش انتربريتي لا فاريونس نو كاينش ليسبيرونس ماتيماتيك يقولكش لا موين هكا مي سينو هذوما عندكم حتى ما يكونش مطالبين باش تعملوا حتى انتربريتاسيون بس فاريونس في الكارتيب بار كونتر في الستاتستيك تو نشوفوهم يدلوا على شنو on passe à la troisième question هذا التابلو اللي لقيناه انا عاودته هنا مره اخرى هنا مطالب de donner la fonction de répartition de x. Alors, c'est quoi la fonction de répartition de x? Alors, la fonction suivante. ديما هذوما الكل ce sont des paramètres associés à une variable aléatoire. يعني إذا ما فماش variable aléatoire من الأول ما عادش بيقول لك أعطيني l'espérance mathématique de x, la variance de x, l'écart type de x, la fonction de répartition de x. هما associés à une variable aléatoire. Mais la fonction de répartition de x, c'est une fonction qu'on a notre grand f définie toujours de R dans l'intervalle 0,1. Définie de R dans l'intervalle 0,1. De la façon suivante, qui a x associé. C'est une fonction définie par intervalle. Alors, regardez qu'est-ce qu'on fait. نجيو الريستريكسيون الاولى نحطوا لها 0 والاخرى 1 هذاك علاش هي فالور دون 0 1 دونك تبدا الفالور الاولى 0 وتوفى الفالور الاخرى 1 اي بوي لي فالور اللي هما هنا هما لي سويفونت اول فالور نحطوها هي بي 1 هاي دونك بعد الزيرو دونك تبدا بالزيرو بعد زيرو تحط البي 1 هذه 3 نوفيام فوالا 3 نوفيام اتونسيون بعديك ما تغلطش بعديك مش تحط 1 نوفيام او شنو تحط بعد تحط السوم تاع هذوما الزوز سوم دونك 3 نوفيام تزيدها 1 نوفيام تعطيك 4 نوفيام فهمتوا بعد شنو باش تحط ولا à chaque fois qu'est-ce que vous faites vous ajoutez la suivante وصلت ل 4 نوفيام تزيد هذيا 2 نوفيام تبع فيها ولا وي دونك بدينا بدينا بالزيرو هاو الزيرو ديما اي فونكسيون دو ريبارتيسيون تبدا بالزيرو بعديك تمشي لوين تمشي هذوما تقعد تزيد بالواحد بالواحد بون هنا ما عندنا ما نزيدو دونك نحطو بي 1 هاي 3 سير 9 بعديك نزيدوها اللي بعدها بي 1 نزيدوها بي 2 3 neuvième plus 1 neuvième plus 4 neuvième maintenant on va ajouter encore 2 neuvième وهي 4 neuvième 4 neuvième هذيك نزيدوها 2 neuvième اش تولينا 6 sur 9 6 sur 9 اللي وصلت لها تزيدها قداش تزيد اللي بعدها 1 sur 9 تولي 7 sur 9 7 sur 9 تزيد اللي بعدها 1 sur 9 تولي 8 sur 9 et finalement 8 sur 9 تزيد الاخرى 1 sur 9 حتى توصل في الاخر اوتوماتيكومون
A1. Donc, il y a P1, P2, P3, P4, P5, P6. Donc, أول valeur في الفونكسيون de répartition هي 0. بعديك P1. بعديك مش P2. بعديك P1 plus P2. بعديك P1 plus P2 plus P3. بعديك P1 plus P2 plus P3 plus P4 حتى هيك توصل لل 1. مش بالضروره فما 7 اسره ولا انت ولي فالور. كان مشينا بالاكسيس اللي فات تلقى اقل اسره. باهي. بالنسبه باهي. هنا شنو نحطوا تو؟ الوقت الزيرو سي اكس ابارتيان دونك قلنا هي اللي ديفيني سور ار دونك تبدا بالموان لانفيني توفى بلوس لانفيني دونك تبدا بالموان لانفيني توفى بلوس لانفيني. واش تحط هنا؟ تحط لي فالور دو اكس اي هذوما يعني موان لانفيني 0 بعديك 0 1 بعد 1 2 بعد 2 3 بعد 3 4 بعد 4 6 حتى توفى في الاخر بال 6 بلوس لانفيني. اي اشاك فوا بون موان لانفيني بلوس لانفيني دوك بتاعتهم اوفير مي بور لي زوتر انترفال اشاك فوا ادروات اللي اوفير اغوش اللي فيرمي. دونك هنا ما ناخذوش هنا ناخذ هنا ما ناخذوش هنا ناخذ هنا ما ناخذوش حتى نكملوا. Voilà, ça c'est la fonction de répartition. Donc, je répète brièvement. Donc, la fonction de répartition, مش بالضرورة فيها 7 أسر، c'est une fonction définie par intervalle. أنت ولي فالور، أنت ولي فالور نجم يكونوا أقل نجم يكونوا أكثر. أول فالور فونكسيون دو ريبارتيسيون حط الزيرو وعينيك مغمضة. والاخرى بون ما تحطش الاخرى ما تعرفش قاش مستر لكن حظ روحك ان الاخرى تكون 1 تطلع بطبيعتها بالكالكول تطلع 1 هي. الاولى الزيرو، الثانية بي 1، الثالثة بي 1 بلس بي 2 اللي بعدها بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 حتى يكملوا. وكي يكملوا اخر حاجه بتلقاها بالطبيعه 1. هنا كي نحطوا بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 بلس بي 4 بلس بي 5 بلس بي 6 اوتوماتيكمون باش تكون 1. تو نرجعوا لي زانترفال نتاعنا. تبدا بالموان لانفيني وتوفى بلس لانفيني. الاولى موان لانفيني اكس 1 بعديك اكس 1 اكس 2 اكس 2 اكس 3 اكس 3 اكس 4 اكس 4 حتى توفى بلس لانفيني. ادروات كلهم اوفير فويلا، à gauche كلهم fermés الا بالطبيعه موان لانفيني. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition associée à la variable aléatoire x. Maintenant, on va représenter cette fonction de répartition. Donc, d'abord, on va déterminer ou bien déterminer et représenter. Déterminer, on a déterminé, voilà. Représenter, donc, on va représenter cette fonction de répartition. Alors, أول حاجة ناخذوا الريبير نتاعنا. هذا الاكس ابسيس باش نحطوا فيه لي فالور هذوما دونك 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 دونك مش ضروري روبير اوتونومي لا خذ روبير كيما تحب انت. دونك هنا نشوف السيس انت ولي فالور مثلا ناخذ فالور 6 ناخذ انترفال هكا 1 2 3 4 5 كان لي فالور اقل نجم نكبر في ليزانترفال كان لي فالور اكس نجم نقص في الانترفال. دونك فوسي اون غراديوسيون كونفينابل بالنسبه للاكس ابسيس 0 1 2 3 4 5 6. بون هنا ردوا بالكم في الاكس زردوني ما تاخذش الان كيكا مراسك كون جيت خاطر كي تاخذ الان مراسك كون جيت بعد برا لو جا 3 نوفيام و 2 نوفيام باش يجيو. دونك تبع الدينوميناتور كيما هنا علاش قلت لك خليهم افيك لو ميم دينوميناتور. هنا الدينوميناتور هو 9 دونك اون فا افوار اون فو افوار بيزوان دي ديفيزيون دو 9 دونك تاخذ اون بتيت غرادياسيون هذيك حسبها 1 سور 9 بالطبيعه تبع اعمل حسابك 9 سور 9 وين تجي مش تاخذ 1 سور 9 كبيره 9 سور 9 برا. دونك خذيت هذه سميتها 1 سور 9 اي جي في دي غرادياسيون افيك 1 نوفيام. Donc 2 neuvièmes, 3 neuvièmes, 4 neuvièmes, 5 neuvièmes, 6 neuvièmes, 7 neuvièmes, 8 neuvièmes, 9 neuvièmes اللي هي ال1. فوالا. كان هنا لي دوميناتور هما 4 تكبر شويه، كان لي دوميناتور هما اكبر تصغر شويه هنا. فوالا دونك تختار لي ديفيزيون قبل ما تختارش الان نتاعك. بيان هاي نمشيو لهنا. قال اف دو اكس ايكال 0 سي اكس ابارتيان ا موان لانفيني 0. دونك في الانترفال هذايا موان لانفيني 0 اف دو اكس ايكال 0. Donc, qu'est-ce que ça va donner comme représentant? Ça va donner ce en noir. Hein? Voilà, on est 0. f de x égale 0. Oui, sur l'intervalle moins l'infini, 0. On est ouvert, on est حطيت نوع نتاع كروشيه هذاك. باهي تو on va passer à l'intervalle 0,1. L'intervalle 0,1 هذايا. في l'intervalle 0,1 f de x égale à quoi? Égale à 3 sur 9. Ce qui va donner ça. Fermé à gauche, ouvert à droite. Voilà. أي عدد في l'intervalle 0,1 l'image نتاعو 3 sur 9. أي عدد في l'intervalle 1, 2 l'image نتاعو 4 sur 9. اي عدد في الانترفال 2 3 في الانترفال 2 3 ليماج نتاعو تجي 6 sur 9. اي عدد في الانترفال 3 4 ليماج نتاعو 7 sur 9. اي عدد في الانترفال 4 5 ليماج نتاعو
8 sur 9 واي عدد في الانترفال 6 هنا فما غلطه فوالا. دونك نصلحوا هنا هذه تنحى. دونك ça commence l'intervalle 4 6. دونك هذه تزيد حتى لكا وذي هنا دونك ما فهمنيش. Voilà. Donc ça donne ça. Donc هذه الأخرى. Donc في l'intervalle 3 4 هذا l'intervalle 3 4 في l'intervalle 3 4 la valeur هي 7 sur 9. Maintenant في l'intervalle 4 6 في l'intervalle 4 6 la valeur هي 8 sur 9. 8 sur 9 من 4 حتى لل 6 حتى لهنا تقف مش في 5 وقفت 5 أنا حتى لهنا كيما هكا. Voilà. Et puis في l'intervalle 6 plus l'infini من هنا تبدا من هنا من 6 حتى le plus l'infini la valeur هي 1. Voilà la fonction de répartition. Donc comme vous le voyez, ce qu'on appelle une fonction en escalier. C'est une fonction en escalier. شويه بربي. شوف هذا مثلا شوف الاكسس هذا مثلا باهي سكر الميكرو اللي عنده ميكرو سكره عبيه سكر الميكرو باهي وي ميرسي شوف دونك شفنا الفونكسيون دو ريبارتيسيون كبيريكا فوالا دونك فهمناه هنا دونك شوف هنا باش نعمل العكس هنا ريغاردي سي باهي هذا الكور نتاعنا هذا كيس كنا نخدموا فيها اكتيفيتي 5 باج 9 هذايا باهي الاكتيفيتي اللي بعده ريغاردي لا قلب الحكايه هنا عطاك فونكسيون دو ريبارتيسيون حاضره هاي اللي كنا نصور مش اللي كنا نصور فيها معناتها كيما اللي كنا نصوروا فيها سناتور اكزرسيس وقال لك اعطيني لا لوا دو بروبابيليتي اكس اعطيني انت التابلو نجموا ولا ما تنجموش فهمتوا الاكزرسيس ولا عكس هاي اوزن هنا لا فالور قداش 0 هنا 1 tiers هنا 5 sixième وهنا 1 c'est une fonction de répartition associée à une variable aléatoire مش باش نعطيك كوريكسيون مش خليكم تخدموا حدكم هذا في الدار باهي alors شوف السؤال شنو نعاود نقول بالسؤال voici la fonction de répartition d'une variable aléatoire x donner la loi de probabilité x اعطي لك تابلو اعمل تابلو هكا اكتب فيه الفوق اكس اي واللوطه بي اي حط لي فالور بوسيبل دو اكس هذول واضحين لي فالور بوسيبل اكس بالليزانترفال تعرفهم بالليزانترفال تعرفهم لي فالور بوسيبل دو اكس وحط لي بروبابيليتي كوريسبوندونت رد بالك ماهوش هذوما لي بروبليم ماشي انتير فما السوم باش تعملها الكل باش تطرح واحده من واحده وكذا دونك نصلحوه مره اخرى هذاك الاكزرسيس بتاعكم خدموا في الدار هذا اكزرسيس 6 اكتيفيتي 6 هذه باهي دونك نرجع للكور تاعنا Je vais passer maintenant à la loi binomiale. Activité 1, page 10. نرجع للترى. Alors, activité 1. La probabilité qu'un joueur de fléchette atteigne sa cible est égale à 0,9. La probabilité qu'un joueur de fléchette atteigne sa cible est 0,9. Oui. في الكور موجود l'exercice bien sûr موجود. Alors la probabilité qu'un joueur de fléchette atteigne sa cible est 0,9. Donc عندنا un joueur في له الفليشيت هذيك يقمر بها على السيبل. Donc ينجم السيبل هذاك يصيدو ينجم السيبل هذاك ما يصيدوش. La probabilité باش qu'il atteigne sa cible est 0,9 وبطبيعه 0,1 تولي la probabilité qu'il
rate sa cible, qui n'atteignait pas sa cible. Ben, donc, je répète, عندك cible قدامك objectif وفي يدك fléchette. الجوار هذايا عنده حاجه من اثنين، يا اما il va atteindre la cible ou bien il va rater la cible. La probabilité qu'il atteigne la cible est 0,9. La probabilité qu'il n'atteigne pas la cible, qu'il rate la cible est 0,1. On suppose que le joueur effectue 5 tirs. Donc le joueur هذا باش يعمل 5 تير، يعمل التير الاول الثاني الثالث الرابع الخامس 5 مرات. Et on note x la variable aléatoire associant à cette épreuve. شفت la variable aléatoire elle est toujours associée à une preuve. ما فماش variable، ما فماش exercice يبدا variable aléatoire، لا فما expérience وبعد l'expérience on lui associe une variable aléatoire. نجبد ليدي وكذا وبعد هيك نولي نحسب البرودوي، نحسب الفلوس، نحسب السوم، نحسب اللي هو حسب ما مطلوب مني. Soit x la variable aléatoire associant à cette épreuve le nombre de succès réalisés. Déterminer la loi de probabilité de x. Voilà. نعاود ملا بريفمون. عندنا جوار قدامه سيبل وعنده فليشيت، يرمي الفليشيت على السيبل، عنده حل من اثنين، يا اما الى تان السيبل ولا الى رات للسيبل. سي لتان للسيبل باش نكونوا متفقين بعضنا نسميوه سكسي، سي رات للسيبل نسميوه اشاك. دونك عنده 5 مرات باش يرمي السيبل، في كل مره يا باش يلقى سكسي يا باش يلقى اشاك. دونك المره الاولى رماها كان صاد السيبل، سي لتان السيبل نقولوا الى ان سكسي، سي رات للسيبل نقولوا الى ان اشاك. بعد يعاود يرمي الفليشات مره اخرى، سي الثاني للسيبل، سي الثاني للسيبل نسميوه سكسي، سي رات نسميوه اشاك، اي انسي دو سويت 5 فوا دو سويت. اكس هي شنو هي الاكس؟ بعد ما تكمل ال 5 تير هذوما في الاخر بالكل تحسب لو نومبر دو سكسي اوبتوني، قداش لقيت من سكسي في 5 مرات، هذيك نسميوها جراند اكس. on va chercher sa loi de probabilité. Alors donc je répète, atteindre la cible égale succès. Donc هذا الملخص تاع قلنا الكل. atteindre la cible نسميوها succès. Donc rater la cible تولي échec. Un tir sur la cible c'est une épreuve. كل تير وحده يتسمى épreuve. لكن احنا on a tiré combien de fois؟ on a tiré 5 fois. tirer 5 fois تسمى expérience. donc فما expérience فما épreuve. l'expérience هي الكل في الكل. l'expérience كلها شنو هي؟ c'est tirer sur la cible 5 fois. هذيك l'expérience. كل تير وحده تسمى épreuve. donc احنا في حاله شنو؟ في حاله expérience فيها 5 épreuves. expérience فيها 5 épreuves. كل épreuve فيه يا succès يا échec. succès سميته S، l'échec سميته S bar. donc عندي 5 épreuves. كل épreuve هي le tir. un tir c'est une épreuve. كل épreuve فيها résultat من اثنين، يا S يا S bar، يا succès يا échec. l'expérience نتاعي متكونه من 5 épreuves. alors les 5 tirs هذوما sont assimilés à un tirage successif sans remise. باه علاش؟ اولا ساعه لي تير هذوما مع بعضهم ولا بالواحد بالواحد؟ جاوبوني ترى. ها؟ هاي بالواحد بالواحد. donc c'est assimilé un tirage successif. زعما نحسبوه assimilé un tirage successif avec remise ولا sans remise؟ شوف نقول لكم حاجه ساعه قبل ما تجاوبوني. الفرق بين تيراج avec remise و تيراج sans remise. اذا تيراج avec remise لي بول اللي باش تجبدهم، جبت بول ولا اثنين ولا ثلاثه باش ترجعهم في اليورن. سكي في التيراج اللي بعده لي بروبابيليتي ما يتبدلوش. معناتها اذا عندك دي بول نيميرو تي باغ اكزومبل، البول نيميرو تي 1 probabilité باش تجبدها مثلا فما هما دو بول نيميرو تي 1 من 10، دونك probabilité هي 2 سور 10. كي انت ترجعها بعد ما تجبدها المره اللي بعدها باش تاخذ probabilité 2 سور 10. كان تخليها لبرا المره اللي بعدها بولي probabilité 1 سور 9. دونك هنا تحسوا شنو؟ انه لي probabilité اك 0.9 و 0.1 نحكي عليهم من الاول باش ياخذوا هما بيدو في كل تير ولا يتبدلوا. هما بيدو. كيفاش؟ هما بيدو بيان سور. واش قال؟ قال لك في كل تير لا probabilité d'atteindre la cible هي 0.9 ولا probabilité d'échec هي 0.1. هذه القاعده اللي خذينا عليها. العبد هذايا عنده 90% d'atteindre la cible و 10% de la rater في كل تير. دونك كل تير
la probabilité d'atteindre 0,9, la probabilité d'échec 0,1. Donc عباره على شنو؟ عباره cette expérience ما قلنا بكري قلنا مش كل expérience fait tirage وكذا لكن elle est assimilée à un tirage. Donc l'expérience هذه اللي fait 5 tirs de suite هي عباره elle est assimilée à un tirage successif avec remise. كاين عندنا tirage successif على خاطر بالتير مش مع بعضهم بالواحد بالواحد وافيك remise خاطر لي probabilités ما يتبدلوش. X, la variable aléatoire, égale au nombre de succès parmi les 5 épreuves. Ben, قاش نجم يكون عندنا من succès مال؟ أقل حاجة قداش؟ زيرو. زيرو، بيان سور. نجم في لي 5 تير ما تصيد حتى مرة السيبل. كيورات للسيبل، دونك عندك 5 échecs. دونك زيرو succès. تنجم في الخمسة مرات تصيدها مرة. وأقصى حاجة في الخمسة مرات يبقى تنادر السيبل 5 فوا. دونك لو نومبر دو succès هو أقل حاجة زيرو وأكثر حاجة 5. دونك هو من الزيرو حتى لل 5. Ben, maintenant, on va calculer les probabilités correspondantes. Ben, donc, tirer 5 fois avec le nombre d'épreuves, ça met n égale 5. Il y a 5 épreuves. هذوما 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est même le nombre de succès. Voilà. Il y a 0 succès, il y a 1 succès, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a أقصى حاجة 5 succès. إذا النومبر de succès نسميه K. الكا دونك تبدا باش ديما؟ تبدا بالزيرو وتوفى بالنومبر ديبروف. كان جات عندنا 10 ايبروف راهو النومبر دو سكسي نجم نوصل حتى لل 10. دونك النومبر دو سكسي اقل حاجه ديما زيرو واقصى حاجه هو ان اللي هو النومبر ديبروف. تابعوني من هنا توا، تابعوني مليح، ركزوا معي مليح مليح. دونك هنا شفتوا الكتيبه كبيره هكا وكذا، هذه دونك سي اكتيفيتي دانتروداكسيون كما قلنا. بعد باش نخرجوا فورمول هنا، فورمول تخلينا ذي نكتبوه بسهوله، لكن ما نجموش نعطيكم فورمول ديريكتومون، لازم نكتشفوها مع بعضنا. بنحسب روحي تو ما عندي حتى فورمول نخدم عادي. Alors, je vais calculer, je vais déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire. يعني calculer P de x égale à 0, P de x égale à 1, حتى P de x égale 5. Alors, je commence par x égale à 0. C'est quoi l'événement x égale à 0? L'événement x égale à 0, c'est avoir aucun succès. ما عندي حتى succès. شو معناتها succès؟ معناتها عندي 5 échecs. هاهم لي 5 échecs. دونك المرة الأولى شفت الريزولتا حطيته سو فورم دو كوب، سو فورم دو بلاي، 5 بلاي. بالطبيعه خاطر فما اوردر قلنا الى اون سكسيسيون، دونك فما اوردر نحط شونسومبل نحط او بلاي، فما اوردر. هذه المره الاولى وهذه التير الثاني وهذا التير الثالث وهذا التير الرابع وهذا التير الخامس. اش معناتها اكس ايكال 0 0 سكسي؟ دونك دون لو بروميي تير عندي ايشيك والثاني ايشيك والثالث ايشيك والرابع ايشيك والخامس ايشيك. باهي شنو la probabilité d'avoir un échec dans un tir؟ la probabilité d'avoir un échec في كل تير هي 0,1. دونك بي دو اس بار في التير الاول هي 0,1 اي ما كملتش اي لا probabilité d'avoir échec في التير الثاني 0,1 ما تتبدلش، ولا probabilité d'avoir échec في التير الثالث كيف 0,1 وفي التير الرابع 0,1 وفي التير الخامس 0,1. ce qui fait que la probabilité de cette uplé هي 0,1 fois 0,1 fois 0,1 fois 0,1 fois 0,1, ça fait 0,1 à la puissance 5. Maintenant, je passe à P de x égale 1. x égale 1 مع avoir un succès في les 5 tirs. يعني عندي S والاخرين الكل اس بار، دونك مره فيهم لقيت سوكسي واربع مرات اشيك. لكن هنا فما اوردر، سوكسي تنجم تلقاه في التير الاول وتنجم تلقاه في التير الثاني وتنجم تلقاه في التير الثالث ولا في الرابع ولا في الخامس. دونك اون فا مولتيبلي تو سا بار 5. فوالا مش لازم نقعد نكتب بي دو اس اس بار اس بار اس بار والا اس بار اس هاك فوا 5. باهي الوغ قاش عندي من سوكسي؟ عندي واحد برك اللي البروبابيليتي نتاعو 0,9 فوا le probabilité d'avoir S bar est 0,1, donc fois 0,1 la puissance 4. Donc ça fait 5 fois 0,9 fois 0,1 la puissance 4. Quelle est la probabilité d'avoir deux succès? Ah, deux succès. SS ou 3 S bar. Donc P de S, S, S bar, S bar, S bar. P de S est 0,9 fois P de S 0,9 fois P de S bar 0,1 fois P de S bar 0,1 fois P de S bar 0,1. Ça fait 0,9 à la puissance 2, à les deux succès, fois 0,1 à la puissance 3, à les 3 échecs. باهي هذا السؤال سالتني فيه ظري بالقيس ولا شكون بكري، قالت لي كيفاش نعمل وقتها جبت الباج هذيا كيفاش دو زيس نفرقهم في 5 بلايص، كيفاش نعمل تا واحده اس هنا فرقتها في 5 بلايص صافي 5 شوا، اما دو زيس باش نفرقهم في 5 بلايص كيفاش نعمل؟ هي بلاصه واحده 2 3 4 5 6 دونك جو 10. بون قلت لكم كيفاش العمليه تكون.
عمليه تكون de la façon suivante. باهي هنا باغ اكزومبل باهي الديس هذه منين جايه الديس يعني دو زيس هذوما دو زيس في 5 بلايص باش تحط دو زيس هذوما في 5 بلايص عندك 10 شوا 10 شوا كيفاش لي 10 شوا كما قلنا لازم يكون في البلاصه الاولى والثانيه ولا في البلاصه الاولى والثالثه ولا الاولى والرابعه ولا الاولى والخامسه ولا الثانيه وكذا باهي كومون اون كالكول بار سيت فورمول تو سامبلومون دونك هنا عندي دو زيس فوالا احسبهم دي جوتون هذوما دو جوتون مكتوب عليهم اس باش تفرقهم في 5 بلايص دو جوتون مكتوب عليهم اس باش تفرقهم في 5 بلايص سي 2 5 علاش سي علاش مش سي 1 فوا سي ارونجمون وخاطر اس واس كيف كيف كان جات واحده اس واحده في هذه اس وهذه في كي تحط هنا اس وتحط هنا في مش كيما تحط هنا في وهنا اس يولي فما اوردر هما اس كي تقلبهم هذوما كي تجيب الاس هذه منه وتجيب الاس اس من سي ميم كا دونك باش نفرق دو جوتون ديزون دو جوتون تكون اوضح باش نفرق دو جوتون في 5 بلايص باش نفرق دو جوتون في 5 بلايص دون فاسون ما فيهاش اوردر صافي سي 2 5 هنا باش نفرق اس واحده في 5 بلايص صافي سي 1 5 هنا باش نفرق 3 وي نجمو نعملو سي 5 3 نجم بيان سور تعود تحكي على دايور كان عندنا فورميل قلنا سي ان بي ايجال بون انتم عندكم دي كالكوليتيس كالكولي ما تستحقوهم برشا فورميل سي ان موان بي يعني كي تقول سي 5 2 هي نفس سي 5 3 سي 5 1 هي نفس سي 5 4 علاش وقتها قريتو تريونغ دو باسكال تلقاهم سيمتريك العداد دونك هنا بالطبيعه فرقت دو زيس في 5 بلايص الاخر يقول لي لا نحب نفرق انا 3 اس بار في 5 بلايص او تتبدل لا ما تبدلش كي تولي تقول نفرق 3 اس بار في 5 بلايص تطلع سي 3 5 وسي 3 5 هي سي 2 5 كيما انا اللي بعد هاي اللي بعد هنا باش نفرقوا شنو 3 اس في 5 بلايص دونك تعطيني سي دونك فرق 3 اس هما 3 اس في قاش بلاصه في 5 بلايص تعطيني قداش تعطيني زاده 10 كيف قد سي 2 10 قد سي 3 10 فينالمون مش فينالمون بي دو اكس ايكال 4 دونك عندك 4 سكسي هما et un échec 4 succès donc 0,9 à la puissance 4 و 1 échec ça fait 0,1 ودفع تقول نفرق 4 في تقول نفرق اس بار اسهل نفرق اس بار في 5 بلايص دونك ça fait 5 finalement P de x égale à 5 je mets x égale à 5 x égale à 5 avoir 5 succès avoir 5 succès donc المره الاولى succès والثاني succès والثالث والرابع والخامس etc donc ça fait 0,9 à la puissance 5 هنا وهنا il n'y a pas d'ordre ماشي خاطر هما بيدهم بعد تجيب ياخذ نفسه فوالا دونك باهي هذه 0,9 هذيك 0,9 هي بي دو كوا بي دو اس لا برودوي دافوار سكسي و 0,1 هذيك هي بي دو اس بار والعدد هذا باغ اكزومبل 2 دونك اذا قاعد نركز على هذه باش نخرجوا فورمول نركز على هذه برك نساو الاخرين كيف هما باهي دونك 10 هذه هي شنو هي سي 5 2 اصلا 0,9 هذيك هي بي 2 اس 0,1 هذه هي بي 2 اس بار اك 2 هذيك 2 منين جاي من 2 هذه 2 جاي من 2 هذه دونك 2 هي شنو هي لو نومبر دو سكسي اللي سميناه احنا شنو كا هذيك كا باهي شنو اخر وال3 هذيك شنو هي 3 هي ان موان كا هي 5 موان كا شوف هنا احسب كا هي كا قداش هنا كا هي 0 دونك الان هي 5 دونك ان موان كا شو تولي 5 موان 0 تقعد 5 هنا الكا قداش الكا هي 1 هنا 1 وهنا 5 موان 1 صافي 4 هنا كا يقال 2 هاي 2 هذه 3 تولي 5 موان 2 هنا كا يقال 3 دونك n moins k تولي 2 هنا k égale 4 دونك n moins k تولي 1 هنا k égale 5 دونك n moins k تولي 0 ما تلقاهاش دونك كي نخرجوا بفورمول من هنا
Regardez bien. تابعوني هنا. Soit P égale à P de S. هاد P de S هذه نسميوه P pour باش نخفوا الكتيبة هنا. Donc la probabilité d'avoir succès نسميوها P. هذه قداش هذيك ال P؟ قداش probabilité d'avoir succès قلنا؟ هي 0,9. Alors la loi de probabilité de X أي la loi de probabilité X تلوج عليه أنت. أكلي نورمالمون باش نلوجوا loi de probabilité X نبداو نلوجوا X de أوميغا. هاي كيما عملنا هنا هاو. وبعديك نقعد نلوجوا probabilité هذه وهذه أو نخسر لك في الجملة هذه. Alors P de نحاول نقول أي حاجة مكتوبة هنا مكتوبة في الكور. P de X égale à K. P de X شنو معناتها P de X égale à K؟ معناتها P de X égale à 0 P de X égale à 1 2 3 ولا خصهم كان P de X égale K. avec الكا باش يبدا الكا يبدا بالزيرو ويوفى بال5. هكا كا يبدا بالزيرو ويوفى بال5 يبدا بالزيرو ويوفى بال5 يبدا بالزيرو ويوفى بال5. هاي الكا مقصود به لو نومبر دو كوا كا. قلنا لو نومبر دو سوكسي. فوالا لي سوكسي يبداو بالزيرو ويوفاو بال5. بالطبيعه لي سوكسي ديما يبداو بالزيرو. معناتها تعمل 5 اكسبيريونس ولا 6 ولا 8 ولا 10 ديما اقل حاجه للنومبر دو سوكسي هو زيرو. اما اقصى حاجه للنومبر دو سوكسي هو النومبر دي بروف. اذا انت عندك 5 بروف دونك او ماكسيموم تو فافوار 5 سوكسي. اذا عندك 10 بروف لو ماكسيموم تو فافوار 10 سوكسي. باهي شتو لك الفورمول؟ اوزر هذوما الكل العدد هذايا وهذا 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 وهذا. هذايا سي 5 0 اللي هو 1. هذايا سي 5 1 اللي هو 5. هذايا سي 5 2 10. هذايا سي 5 3 10. هذايا سي 5 4 اللي هو 5. وهذايا سي 5 5 اللي هو 1. دونك باش تبدا الفورمول تبدا بسي ان كا. الان هي 5 هنا هاي والكا هو يتبدل فاريابل. باهي هذه 0,9 قلنا هي شنو هي لا بروبابيلتي دافوار سكسي بي ديما على بويسونس لو نومبر دو سكسي. دونك هنا على بويسونس 0 ما فماش. هنا 0,9 على بويسونس 1. هنا 0,9 على بويسونس 2. هنا 0,9 على بويسونس 3. دونك بصفه عامه كتبت هذه كا تولي 0,9 على بويسونس كا بي على بويسونس كا. والعدد اللي قاعد هنا 0,1 هو شنو؟ هو 1 موان بي. هذاك 1 موان 0 1 موان بي على بويسونس ان موان كا. يعني في الحاله بتاعنا احنا عندنا بي دو اكس ايجال كا. باش تكتبها هكا انت ايجال سي. tu vas changer le n par 5. ال n بتاعنا هي 5. اي ال n le nombre des preuves هو 5. هذه باش تخليها en fonction de k. هذه en fonction de k. انت ماكش تمثل هذيك خليها en fonction de k. ال p نتاعك باش تبدلو ب 0,9 probabilité d'avoir succès à la puissance باش تخليها هنا بالطبيعه aussi k fois 1 moins p هي 0,1 à la puissance n يعني 5 moins k. فوالا باش تخليها هكا الفورمول. هذه الفورمول مكتوبه هنا بالك تعوض هذوما الكل. كي تعوض كا بالزيرو هنا وتعوض كا بالزيرو هنا وتعوض كا بالزيرو هنا وتعوض كا بالزيرو هنا باش تلقى هذه الاولى. كي تعوض كا باغ اكزومبل بالدو كي تعوض هنا كا بالدو تولي سي 5 2 سي 5 2 اللي هي 10 هذه فوا 0,9 على بويسونس 2 هاي 0,9 على بويسونس 2 fois 1 moins p 0,1 à la puissance 5 moins 2 à la puissance 3. Voilà. On dit que x, bon, شفتوا الفورمولا دي تو ولا؟ دونك تحفظوا مليح الفورمولا دي. هذه فورمولا جينيرال. انت عليك باش تعوض شنو؟ عليك باش تعوض حاجتين. الان هذه بار سا فالور. الان تمثل شنو؟ تمثل النومبر دي بروف. شغلك عليه هو 5 تير 10 تير 5 بروف 8 بروف 9 بروف هذاك الان. واش تعوض هنا الزوز البي نتاعك هذوما الزوز بي تعوضهم يعطيك هذاك يعطيهم من الاول. نومبر دو بروف يعطيك من الاول والبي يعطيك من الاول. 5 نومبر دو بروف يقال 5 هو قلنا عليه ولا بروبابيلتي دافوار سكسي 0,9 هو قلنا عليه. دونك تعوض هنا الان مرتين والبي مرتين هنا تاخذ لك الكل اون فونكسيون دو كا. بعد نكتب لك الفورمول اون جينيرال هنا ويقول لك اعطيني لا بروبابيلتي دافوار 3 سكسي تعوض لك بال 3. لا بروبابيلتي دافوار 4 سكسي تعوض لك بال 4 et ainsi de suite.
On dit que x, la variable aléatoire x, suit une loi binomiale de paramètres n et p. Notez b, loi binomiale entre parenthèses n et p. Le n ou le p هذوك نسميو les paramètres. باهي وقتاش نقولوا x suit une loi binomiale؟ هذه الكلمه هي. دونك انت الفورمولا هذه لازم تكتبها الا متاكد انه الفاريابل aléatoire بتاعك suit une loi binomiale. La loi binomiale, une variable aléatoire suit une loi binomiale lorsque عندك deux conditions. La première condition, il y a une suite d'épreuves qui se répètent indépendamment dans les mêmes conditions. Je معناتها se répètent indépendamment؟ معناتها واحدة ما تأثرش على الأخرى. شو معناتها واحدة ما تأثرش على الأخرى؟ معناتها la probabilité في كل épreuve ياخذوا هما بيت ما يتبدلوش. علاش إذا عندنا تيراج avec remise نجموا نحكيو على لوا بينوميال، إذا عندنا تيراج sans remise ما عادش نجم نحكيو على لوا بينوميال. Donc إذا عندك une suite d'épreuves 5 épreuves, 3 épreuves, 4 épreuves, 50 épreuves, اللي هو une suite d'épreuves qui se répètent dans les mêmes conditions indépendamment معناتها النتيجة نتاع l'épreuve الأولى ما تأثرش على النتيجة نتاع l'épreuve الثانية. باش نقولوا باغ اكزومبل والله كان من الأول لقى سكسي كان من الأول إلى أتان السيبل بروبابيليتي ما عادش 0.9 تولي 0.95. إذا من الأول إلى راتي تولي لا les probabilités يقولوا هما بينهم في كل épreuve, ce qui veut dire que les épreuves se répètent d'une façon indépendante. Condition الثانية أن chaque épreuve عندها deux issues يا سكسي يا إيشيك. دونك احنا في الحالة نتاعنا هذه ما تلقاش 20 دونك يا سكسي يا إيشيك. دونك احنا اش عندنا؟ عندنا une suite de tirs, عندنا 5 tirs, donc il y a 5 épreuves qui se répètent d'une façon indépendante. باش عرفت indépendante خاطر probabilité d'avoir succès d'atteindre la cible 0.9 في كل épreuve هي بيتا. دونك كل épreuve باش تعودها تبدا بنفس لي كونديسيون اللي بديت بهم ليبروف اللي قبلها. اثنين كل ايبروف عندها لان دي دوز اسيو او بيان جو تاني لا سيبل او بيان جو رات لا سيبل. هذه سكسي وهذه ايشيك. دونك نقولوا نو سوم دون لو كا ولا فاريابل الياتوار نتاعنا سوي اون لوا بينوميال. لي بارامتر هما ان اللي هو لو نومبر دي بروف اللي هو 5 في الحاله تاعنا احنا، والبارامتر الثاني هو لا بروبابيليتي دافوار سكسي اللي هي 0.9. دونك اذا عرفت انت اللي احنا في الكا دون لوا بينوميال وعرفت لي بارامتر نتاعك ان و بي، دونك تكتب الفورمولا هذه اللي تلخص لك الخدمه هذيك الكل، تلخص لك لا لوا بينوميال. كما قلنا سا سي ان اكزومبل دانتروداكسيون باش نلقى فيها شويه برويون شويه مش. دونك بعديك نعمل اكزومبل دابليكاسيون معناتها نفهموا به خير انظف. دونك هنا عندنا موان دون مينوت، ها باش نزيد نبعث لكم اللين نكملوا فيه ابليكاسيون مش باش نعملوا بعد، مش باش نعملوا كونتينيو، جوست ابليكاسيون تاع لوا بينوميال وكاو. في صافي سا. فماش سؤال مازال اقل من دقيقه بشويه. راهو ما عادش ينقص باش قصاني تو بعديك راهو مثلا اذا الاكسبيريونس في تيراج دو بول يقول لك اون تير